السلام علیکم ڈیفینس لورز امریکی فضائیہ نے آپریشن ڈیزرٹ سٹارم اور پہلی خلیجی جنگ کے خاتمے کے چند ماہ بعد ہی 1991 میں پہلی بار AIM-120 ایئر ٹو ایئر میزائل، جس کو ایڈوانسڈ میڈیم رینج ایئر ٹو ایئر میزائل یعنی AMRAAM بھی کہا جاتا ہے، اس کو اپنے فلیٹ میں شامل کیا تھا۔ اس میزائل کو ایئر فورس کے F-15 ایئر سپیریئرٹی فائٹر پر ڈپلائمنٹ کے لیے ترجیح دی گئی تھی، جو اس وقت اس کی انوینٹری میں موسٹ کیپیبل ایئر کرافٹ تھا۔ AMRAAM ایئر ٹو ایئر میزائل نے کس طرح ایریل وارفیئر میں انقلاب برپا کیا، اس پر تفصیلاً بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے AMRAAM کو کب اور اس کے کون سے ورژن خریدے، اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ فرینڈز، اگرچہ AMRAAM کے ابتدائی ویریئنٹس کچھ اعتبار سے اس کے پیش رو AIM-7 اسپیرو کے ایڈوانس ویریئنٹ سے کمپیریبل تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کے ایڈوانس ویریئنٹ کی تیاری جاری رہی۔ مثال کے طور پر ابتدائی AIM-120A کی رینج لیٹسٹ AIM-7 ویریئنٹ سے تھوڑی ہی زیادہ تھی، لیکن اس کو اصل برتری اس کے بہتر الیکٹرانک وارفیئر کاؤنٹر میئرز، زیادہ طاقتور سینسر سے حاصل ہوئیں۔ خاص طور پر سب سے اہم فائر اینڈ فارگیٹ صلاحیت تھی، جو اس کے فلی ایکٹیو ریڈار ہومنگ سے طیاروں کو حاصل ہوئی۔ AIM-7 میں صرف سیمی ایکٹیو ہومنگ تھی، یعنی طیارے کو میزائل کی پرواز کے دوران ہدف کی طرف گائیڈ کرنے کی ضرورت رہتی تھی۔ یہ اس وقت ایئر کامبیٹ میں ایک لحاظ سے سب سے بڑی کنسٹرینٹ تھی۔ اس صورتحال میں اگر گائیڈنگ ایئر کرافٹ کا کسی بھی وجہ سے ریڈار لاک ٹوٹ جاتا تو میزائل ہدف کی طرف پہنچنے میں ناکام رہتا۔ US نیوی کے کیریئر بیسڈ F-18 سپر ہارنٹ طیارے 1992 سے AMRAAM استعمال کر رہے ہیں۔ AMRAAM کو ابتدائی طور پر ایلیٹ امریکن ایئر فورس فلیٹ کے لیے ڈیولپ کیا گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس سے باقی لائٹ ویٹ فائٹر جیٹس جیسا کہ F-16 فائٹنگ فالکن کو بھی اکوپ کیا گیا۔ AIM-120 جلد ہی دنیا بھر میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل بن گیا۔ AIM-54 فینکس، جو خاص طور پر US نیوی کے ایکسٹریملی لارج F-14 ٹام کیٹ کے لیے مخصوص تھا اور ہیوی ہونے کی وجہ سے اس کو ریگولر فائٹرز پر ڈپلائی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میزائل کے علاوہ اگر صلاحیتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو AIM-120 2010s کے مڈ تک اس کا مغربی دنیا میں کوئی مد مقابل لانگ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل نہیں تھا۔ فرینڈز، AMRAAM 120C کی تیاری اور سروس میں شمولیت سے AMRAAM کے ابتدائی ڈیزائن پر سب سے زیادہ پیش رفت ہوئی۔ ان میں سے پہلا میزائل 1996 میں سروس میں داخل ہونا شروع ہوا۔ یہ نیا میزائل ابتدائی طور پر امریکی فضائیہ کے F-22 ریپٹر 5th جنریشن ایئر سپیریئرٹی فائٹرز کے استعمال کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کو کلپڈ فنز کے ساتھ خاص طور پر F-22 ریپٹر کے انٹرنل ویپن بے میں کیریج کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اسے اولڈ 4th جنریشن کے طیاروں کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا گیا، جبکہ بعد میں اس کا لوور مینووربلٹی اور سمالر ورژن F-35 اسٹیلتھ فائٹر کے سمالر انٹرنل بے کے لیے بھی تیار کیا گیا۔ جہاں پرانے میزائلز کے ویریئنٹس کی انگیجمنٹ رینج 70 کلومیٹر تک محدود تھی، وہاں AIM-120C ٹارگٹ کو 105 کلومیٹر کے فاصلے پر انگیج کر سکتا تھا۔ رینج کے علاوہ کئی گنا بہتر الیکٹرانک وارفیئر کاؤنٹر میئرز اور بہتر سینسرز امریکی ایئر فورس اور امریکہ کے ڈیفنس کلائنٹس کے لیے AIM-120C کی صورت میں ان کے لیے کنسیڈریبل اپ گریڈ کا باعث بنی۔ فرینڈز، AIM-120C کو پہلا مد مقابل میزائلز کا چیلنج مڈ 2000s کے وسط میں چائنیز PL-12 اور رشین R-77 کی صورت میں فیس کرنا پڑا۔ یہ میزائل 100 کلومیٹر کی رینج اور ایکٹیو ریڈار ہومنگ سے لیس تھے۔ ان کو لارج نمبرز میں مختلف ممالک کے فلیٹ میں شامل کیا گیا۔ ادھر R-77 میزائل کی نمبر آف کنٹریز کو ایکسپورٹس جیسا کہ انڈیا، شام، وینزویلا اور الجیریا کو فراہمی نے امریکہ اور اس کے ڈیفنس کلائنٹس کے لیے AMRAAM کے لیٹسٹ ویریئنٹ کی تیاری کی ضرورت بڑھا دی۔ AIM-120C5 اور C7 کی تیاری نے AMRAAM میزائل کے ایکسپورٹ آرڈرز کو بھی بڑھانے میں مدد دی۔
पाक फ़िज़ाइया ने 2006 के अवाइल में $650 मिलियन के F-16 वेपन्स पैकेज मुआहदे के तहत 500 AIM-120C5 मिसाइलों के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया था। इसका बुनियादी मकसद उसके रिवायती हरीफ भारत को काउंटर करने के लिए पाक फ़िज़ाइया के फ्लीट को एडवांस्ड बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल सलाहियत देना थी। वाज़ेह रहे कि इस दौरान इंडिया अपने Su-30 MKI और MiG-29 UPG के लार्ज फ्लीट पर रशिया का उस वक्त का मोस्ट एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल कर रहा था। बाद में सऊदी अरब, पोलैंड और सिंगापुर AIM-120C5 ऑर्डर करने वाले ममालिक में शामिल हुए। बाद में ताइवान, कुवैत, मराकेश, स्विट्ज़रलैंड, उर्दन और चिली ने AIM-120C7 मिसाइल्स भी ऑर्डर किए। फ्रेंड्स, आज अमेरिका के वो 4th जनरेशन तैयारे जिनके साथ AIM-120C या फिर उसका जदीद वर्जन AIM-120D इंटीग्रेट नहीं किया गया, उनको जदीद दौर की एयर टू एयर लड़ाई में ऑब्सलीट करार दिया जा रहा है। तुर्की, जो इस वक्त F-16 के 200 से ज़ायद यूनिट्स इस्तेमाल कर रहा है, अभी भी AIM-120 का B वर्जन इस्तेमाल करने पर मजबूर है। इधर मिस्र और इराक के साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। मिस्र भी 200 से ज़ायद F-16 इस्तेमाल करता है, लेकिन अमेरिका की जानिब से इसराइली दबाव पर मिस्र को AIM-120 फराहम ही नहीं किए गए। यही वजह है कि इस वक्त मिस्र रूसी साख्ता R-77 मिसाइल्स पर इन्हिसार करते हुए MiG-29 और Su-35 तैयारे इस्तेमाल कर रहा है। इराक और वेनेज़ुएला को भी अमेरिका ने AIM-120 फराहम नहीं किए। अलबत्ता तुर्की अब अपना मुल्की साख्ता मीडियम और शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल खुद तैयार कर रहा है। तुर्की के इन मकामी मिसाइल्स की सीरियल प्रोडक्शन बहुत जल्द मुतवक्के है। इसी तरह से मुस्तकबिल करीब में तुर्की लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल पर भी काम करेगा, जिसको उसके 5th जनरेशन तैयारों पर नस्ब किया जाएगा। अमेरिका ने अब AIM-120C की डेवलपमेंट उसके जदीद और एडवांस वर्जन AIM-120D के बाद बंद कर दी है। AIM-120D की रेंज 160 किलोमीटर बताई गई है, जबकि कुछ सोर्सेज इसकी रेंज 180 किलोमीटर भी कोट करते हैं। रेंज के अलावा इसके डिज़ाइन और सलाहियतों में भी गुज़श्ता वर्जन से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। लेकिन अमेरिका के जदीद दौर के सबसे बड़े हरीफ चीन ने 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर रेंज रखने वाला एयर टू एयर मिसाइल PL-15 तैयार कर लिया है। ये मिसाइल गाइडेंस के लिए पीसा रेडार की बजाय ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड AESA रेडार इस्तेमाल करता है। ताहम अमेरिका इसको चैलेंज करने के लिए AIM-260 के लिए फंडिंग बढ़ाते हुए तेज़ी से काम कर रहा है, ताकि PL-15 से MRAM के गैप को किसी हद तक कम किया जा सके। AIM-260 के बारे में माहिरीन का कहना है कि MRAM-120D से इसी तरह एडवांस्ड और एक कदम आगे होगा, जैसे AIM-127 स्पैरो से एक कदम आगे था। दूसरी जानिब चीन के बारे में भी इतलात है कि वो PL-15 के बाद PL-21 या फिर PL-XX तैयार कर रहा है, जिसके बारे में दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये ना सिर्फ रेंज बल्कि सलाहियतों के एतबार से भी एडवांस्ड होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त की सूरत हाल के लिहाज से देखें तो खुशाइन बात यह है कि पाक फ़िज़ाइया ना सिर्फ MRAM-120C5 बल्कि चाइनीज़ PL-15 एयर टू एयर मिसाइल अपने फ्लीट पर इस्तेमाल कर रही है, जबकि आने वाले अरसे में इसमें मज़ीद एडवांसमेंट्स की भी तवक्को है। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।